जय श्री कृष्ण। नमस्कार बंधुगण। आज आम शुणा जाऊँ भगवान श्रीकृष्ण अद्भुत बाल्यलीलार कहानी। ये कहानी केवल मनोरंजन नुहे बरं भक्ति प्रेम एवं धर्मर एक अमूल्य संदेश दे थाए। तेबे आसंतु आरंभ करिबा श्रीकृष्ण जन्मरू। कंसर भय। बहु वर्ष पूर्वे मथुरा नगरी रे कंस नामक जड़े अत्याचारी राजा शासन करुथिले। तांको भौणी देवकी विवाह वसुदेव सह होइथिला। विवाह परे आकाशवाणी हैला, हे कंस, देवकी अष्टम संतान तोर मृत्युर कारण हेबो। यह सुनी कंस भयभीत हो गले। से देवकी और वसुदेव को कारागार रे बंदी करदेले। एका करी देवकी 6टी संतान को से हत्या करदेले। किंतु भगवान इच्छा अलग थिला। आसंतु एबे जानिबा श्रीकृष्ण जन्म। जय श्री कृष्ण। भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष अष्टमी राति चारिआडे घन अंधार मेघर गर्जन एवं वर्षा। सेही पवित्र मुहूर्त कारागार भितर श्रीकृष्ण जन्म हैला। समग्र कारागार दिव्य आलोक भरीगला। वसुदेव देखिले जे समस्त श्रृंखल खोली जाइछि एवं पहरादा माने गभीर निद्रारे शोइछन्ति। भगवान आदेश अनुसार वसुदेव नवजात शिशु को एक टोकरी रे रखी गोकुल अभिमुखे चलिले जमुना पार। सेतेबेले जमुना नदी भयंकर बन्यारे उफान मारुथिला। किंतु जेतेबेले वसुदेव नदी भीतर को पशिले जमुना माता स्वयं रास्ता छाड़ीदेले। एही समय शेषनाग तांका फणा विस्तार करी वर्षारू शिशु कृष्ण को सुरक्षा देले। वसुदेव सुरक्षित भावे गोकुल रे पहुँचिले एवं सेठारे यशोदा माँ घरे जन्म होइतिबा कन्या शिशुंक सह कृष्ण को बदलाई देले। गोकुल रे आनंद। आसतु जानिबा गोकुल रे आनंद कथा। परदिन सकाळे गोकुल रे खुशीर लहरी खेलीगला। नंद महाराजा एवं माता यशोदा घर को एक सुंदर पुओ आसीथिले। समस्त ग्रामवासी नाचिले गाइले एवं उत्सव पालन कले। केही जानि नथिले जे एही शिशु स्वयं भगवान विष्णु अवतार। एबे आसंत जानिबा पूतना बध। भगवान विष्णु केमिति पूतना असुराणी को बध करथिले। कृष्ण को मारिया पाई कंस पूतना नामक राक्षस को पठाइला। से एक सुंदरी नारीर रूप धारण करी गोकुल को आसिला। तांका स्तन रे विष लगाई से शिशु कृष्ण को क्षीरपान करया को चेष्टा कला। किंतु कृष्ण साधारण शिशु नुहंती। से केवल क्षीर नुहे पूतनार प्राण शक्ति को मध्य शोषण करनेले। राक्षसी तार प्रकृत रूप को फेरी मृत्युवरण कला। यह देखि गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गले। एबे आसनु जानिबा श्रीकृष्ण माखन चोर कथा। माखन चोर कृष्ण। कृष्ण धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिले। तांकर सबुठारु प्रिय खाद्य थिला माखन। से तांको सांग मानक सह गोपी मानक घर को जाई माखन चोरी करुथिले।
ଗୋପୀମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିରୀହ ହସ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ରାଗି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣ ମାଖନ ଚୋର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ମୁହଁରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଦିନେ କିଛି ବାଳକ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁହଁ ଖୋଲ। କୃଷ୍ଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ ସବୁକିଛି। ଯଶୋଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ପୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। କାଳିଆ ଦମନ। ଯମୁନା ନଦୀରେ କାଳିଆ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ନାଗ ରହୁଥିଲା। ତାହାର ବିଷରେ ଜଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଝାପ ଦେଲେ। କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ କାଳିଆ ପରାଜିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ନେଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା। ଗୋକୁଳବାସୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା କରିଦେଲେ। ଗୋକୁଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ବତ ଧାରଣ କରି ରହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଉପସଂହାର। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଗୋକୁଳ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନ ସଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।